أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. الحمد لله. أما سنزين على طغى مورتي على منكو كشين نمانين على فك أجد أن كنت كانوا محمد يناغسو وكفك تنغنين على فك بانجو تورا لنو إبليس كفل سابلا جلما. Toujours an bɛ alamisa la décembre kalo tile fila san 2021 n ye vocal dɔ bila, c'est un vocal téléphonique. C'est un appel téléphonique. Appel in reçoit la de k'a enregistré parce que a bɛ se ka nafa se aw ma quoi. A y'a faamu, a kɛ kun ye o de ye. Voilà. Appel in bɛ mɔgɔ min kan o tigi kama tɛ, mais a kɛ kun ye dɔrɔn pour que leurs notions religieuses qui se trouvent dans ces vocales a kɛ kun ye o de ye. Diinɛ laɲini fɛn minnu b'a kɔnɔ, donc a bɛ se ka c'est-à-dire aw ladɔnniya fɛn dɔw la. A bɛ se ka aw ladɔnniya fɛn dɔw la quoi. A y'a faamu. A appel in reçoit la an balimakɛ dɔ de fɛ. Ale de ye n wele, a bɛ nin groupe in kan, a bɛ Bamakɔ. Donc ko fɛn dɔw kɛla a ma fɛn minnu faamu. O fɛn ye jumɛn ye? Ko u y'ale ladɔnniya k'a fɔ Sherif Ousmane Madane Haidara k'a bamuso fatula. K'a fatula, comment on appelle, je pense bien ko k'a kɛla mardi sufɛ ka dugu jɛ araba la kunu, n'est-ce pas? N hakili la o yɛrɛ fana ye vocal in mɛn, comme ne y'a bila appel de kun a kan ka sɔrɔ a y'a mɛn. Bon, pour ce qui me concerne, ne ma renseignement sɔrɔ par rapport à la date exacte du décès de la vieille. A y'a faamu. A bamuso fatula date min na juste ne ma o date sɔrɔ. N ma renseigné quoi, n y'a kuma mɛn mais n ma kɛ n kun kan ci ye quoi. Est-ce que a faamu? Voilà. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas assez. Comme de don a t'a bɔ n ye kosɛbɛ quoi, franchement. Ni n ko kosɛbɛ parce que n bɛ fɛ ka kuma ka dan niveau dɔ la. Parce que fɛn min ye saya ye, bon, saya c'est tout à fait naturel. Est-ce que a faamu? Bon, mɔgɔ mana kɛ cogo cogo n'a fatula ka ban kɔni, je pense que ko modèle dɔ bɛ yen a tɛ se ka ta k'a sɛgɛrɛ, hali kuma modèle dɔ bɛ yen a man ka ta k'a sɛgɛrɛ quoi. Est-ce que a faamu? O de kama ni su bɛ ka taa, ni janaza sera i ma, ni su bɛ ka na par exemple mobile la, n'est-ce pas? Ni su bɛ ka na mobile la, e sigilen i bɛ k'u natɔ ye. Donc min laɲinina i fɛ kira fɛ kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so, ko i ka wuli ka jɔ, n'est-ce pas? I ka wuli ka jɔ fo su in ka tɛmɛ i la. A y'a faamu. Donc c'est pourquoi o ye bonya dɔ ye ani c'est-à-dire a tigi t'a yɛrɛ bolo bele quoi, a dɛsɛla. I y'a faamu. Voilà, donc o de kama n ko a tɛ intéressé kosɛbɛ. A y'a faamu. Kosɛbɛ in kun y'o de ye, sinon n'a kun ye ne diya ne tun b'a fɔ a tɛ ne intéressé. Bon ne ko n k'a tɛ ne intéressé, c'est trop dit quoi. Est-ce que a faamu? Ça peut également montrer une cruauté de ma part. C'est comme a kɛla a diyala n ye, non, c'est pas ça. A y'a faamu. Voilà, a tɛ n'a fɔ a saya diyala n ye, o tɛ. A ka yɛrɛ ɲininka a saya bɛna diya ne ye, ne bɛna mun sɔrɔ a saya la? Quel intérêt vais-je tirer c'est-à-dire du décès de sa vieille? Intérêt tɛ se ne ma k'a musokɔrɔba k'a bamuso fatula o. Donc a tɛ n'a fɔ a diyala ne ye, c'est pas ça quoi. A y'a faamu. Mais qu'est-ce que je veux dire au juste? C'est-à-dire ni ne ye diinɛ ye ninnu bolo, a y'u ka ko nɛgɛ bɔ ne na quoi, franchement. Diinɛ b'u bolo cogoya min na, n'o kɛn bɛ ka diinɛ in kɛcogoya modèle min na, o de y'u ka ko nɛgɛ bɔ ne na quoi. C'est pourquoi hali ni ko y'u sɔrɔ, a tɛ ne fɛngɛ quoi, a tɛ ne tɔɔrɔ a dɔ la. Est-ce que a faamu? O t'i n'a fɔ o ye ne ka laɲini ye, mais mumini ni mumini ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ kanu ni fɛn dɔ de bɛ yen ani degun dɔ, ni degun ye mumini ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a senti. Est-ce que a faamu? Mais ça c'est en temps normal. O ye mɔgɔ min ye diinɛ minɛ comme il le faut. Mais mɔgɔ min ye kulonkɛ Ala ka diinɛ na, bon n'i ye fɛn dɔ ye k'o sɔrɔ, muminiya joli ni muminiya hinɛ min bɛ yen o tɛ se ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ bilen quoi, parce que i b'a bila i kun na a bɛ sira min kan e b'a dɔn tigitigi Ala ma nin fɔ a kira ma nin fɔ. Donc
hinɛ min kan ka ye joli la sisan a bɛ tigɛ de quoi o hinɛ in tɛ se ka kɛ bilen sinon en 2012 Haidara denkɛ min fatula 2012 ou bien 2011 je sais pas a y'a faamu je ne me rappelle plus denkɛ fa min fatula n'est-ce pas o wagati ça trouvait que c'est-à-dire jusqu'à présent ko kuma cɛ ka niveau sɔrɔ ala b'a dɔn o ye min kɛ ne na o si ça m'a choqué ou bien ça ne m'a pas choqué ala b'o dɔn mais Zeinata non pas du tout a y'a faamu voilà o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ kama n bɔla n y'a kun fɔ aw ye sisan voilà k'a fɔ ko i bɛ waso ni dɔ ka saya ye o tɛ o ou bien k'a fɔ k'i bɛ ɲagari ni dɔ ka saya ye ayi o tɛ ne ka faamu ye ni ɲagarila ni dɔ ka saya ye bi i fana b'i sigi i bɛ sa don dɔ ça c'est clair donc saya bɛ tɛmɛ o kan quoi ça dépasse k'a fɔ i bɛ mɔgɔ ka saya de kɛ k'i yɛrɛ la ɲagari bon je pense que fɛn min t'i to n'o ye dɔ sɔrɔ don min na ni nisɔndiyala o la i fana ka tour bɛ o chacun a son tour n'est-ce pas voilà donc je vais pas dire que je suis k'a fɔ ko ne nisɔndiyala a bamuso ka saya la c'est pas ça kuma t'o nɔfɛ quoi wa fana ni ne tun ma wele ka ne ɲininka a dɔ la ne tun bɛ tɛmɛ ni sujet in kan parce que a tɛ diinɛ intéressé quoi d'après moi Haidara bamuso fatula c'est-à-dire que ça n'a aucun caractère religieux à ma façon de voir les choses hein ne m'a fɔ mɔgɔ tɔw dɛ mais ne kɔni n'a bamuso fatula c'est-à-dire o tɛ ne bolo i n'a fɔ diinɛ ko kɛla quoi a y'a faamu parce que n'i y'o kɛ i n'a fɔ diinɛ ko kɛla c'est comme i y'a dɔn mɔgɔ min sababuya la n'o y'a den ye c'est comme i bɛ k'o bila diinɛ niveau dɔ la mais tellement ne ye ninnu jigi ka se niveau min na diinɛ ko la n'a fɔra ko b'u kun kan parfois ne t'a ko in jate ko ça a un caractère religieux ne b'a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ quoi a bɛ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ cogo min na n'a bɛ kun ne fɛ ten dɛ n'a fana y'o sɔrɔ ten a bɛ kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ munna parce que ne ɲɛ b'a la o tun bɛ minɛn min kɔnɔ ni ala ko ye c'est à dire minɛn in jɛngɛnna fo k'a kɔnɔnafɛn bɔn quoi franchement a bɛ faamu d'accord on continue n bɛ fɛ ka walanda min di aw ma kɔnɔ dɔrɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye seulement comme k'a fɔ ko musokɔrɔba a bamuso fatula nin date in na o tɛ ne bolo dɛ a y'a faamu a bɛ se ka kɛ a kɛla kunu de comme dɔ tilala ka ne wele k'a fɔ ne ye ka ne informer ko a kɛla kunu de bon a kɛla kunu o a kɛla kunu na sini o ça ne m'intéresse pas beaucoup a y'a faamu a yɛrɛ bɛ se ka renseignement ɲini a la n'a kɛla don min na sinon a bɛ nɔ min na sisan je n'ai pas une précision exacte pour dire que a kɛla kunu ou bien a kɛla kunu na sini o précision tɛ ne bolo wa n t'a ɲɛɲini yɛrɛ parce que ça ne me regarde pas a y'a faamu voilà donc que ce soit hier ou que ce soit avant-hier bon peu importe en tout cas a ma kɛ bi kɔni bi ye don jumɛn ye bi ye jeudi ye n'est-ce pas sini ye don jumɛn ye sini ye vendredi ye sinikɛnɛ don samedi o kɔta don dimanche donc je pense que a ka suturali bila n bɛ ka dimanche de kɔnɔ don ɲuman na depuis n ye don ɲuman na in tɔgɔ mɛn dɔrɔn n y'a dɔn parce que marifa jɔla ne na o yɔrɔ de la yen a bɛ ka foro min san don ɲuman na ni kaburu a ka kaburudon ninnu bɛ yen a ka foro bɛ yen n bɛ yen yɔrɔ dɔn parce que an fɔlen a kɔ debako la a ka so bangɔni na an ye moto boli ka taa fo o don ɲuman in de la a ka foro la wa a ka gendarmew ye marifa jɔ ne na yɔrɔ min na o yɔrɔ de don marifa jɔlen la dugu min na n'o dugu tɔgɔ fɔla e bɛ se k'a fɔ k'e t'o dɔn a fɔla don ɲuman na dɔrɔn direct parce que ne ye information mɛn arajo la mais n y'a laban yɔrɔ de mɛn n y'a bamuso tɔgɔ n'a jamu mɛn ka don ɲuman na mɛn donc a fatuliko kuma mɛn depuis o kɛla dɔrɔn ne ko n k'a bamuso de bɛ sɔrɔ mais n m'a ɲɛɲini quoi a y'a faamu voilà donc après ça n ma information wɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ a la fɔ su in de la an balimakɛ ye ne wele ka ne ɲininka ko a fɔla silamɛya la ko ni mɔgɔ fatula ko su man ka bila ka mɛn ko mais olu y'a ye Haidara bamuso ta la fatuli kɛla depuis kunu ou bien kunu na sini comme n y'a fɔ a ye cogo min na n t'a dɔn kunu don wa kunu na sini don je sais pas mais an k'a kɛ kunu ye parce que n'i ko kunu na sini n'a nana sɔrɔ kunu don o ka jugu mais n'i ko kunu don n'a nana sɔrɔ kunu na sini don o b'i ka kuma yɛrɛ tɔ sɛbɛntiya parce que kuma in bɛ c'est à dire délai ko de kan wagati jan ko donc n'i nana fɔ kunu n'a taara sɔrɔ kunu na sini don o b'i ka kuma yɛrɛ tɔ valoriser o bɛ valeur k'a la parce que o b'a yira n'i ko kunu ka jan y'a dɔn kunu na sini kɔni ka jan ni kunu ye mais n'i nana fɔ ko kunu na sini don n'a nana sɔrɔ kunu don a bɛ valeur dɔ tigɛ ka bɔ i ka kuma na parce que kunu ka surun ni kunu na sini n'est-ce pas donc an b'a kɛ kunu ye mais a yɔrɔ bɛ se ka renseignement ɲini kunu na sini don ou bien kunu don mais on prend an ka kunu ta bon ni su fatula kunu a ma su don kunu a ma su don bi jeudi a tɛna su don sini juma a tɛna su don sinikɛnɛ samedi fɔ o kɔta dimanche donc silamɛya bɛ mun fɔ o la ala ye min fɔ kira ye min fɔ ne y'o fɔ aw ye ka tɛmɛ a y'a lamɛn vocal la appel in na
kira kumakan kelen bɛ yen n bɛ se ka n base min kan k'a ko in kiti ni n y'a fɔ ni o ko k'o tɛ tiɲɛ ye n bɛ tila n bɛ telefɔni nimero di ustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi n'i ye telefɔni nimero di n'o sera k'o fana sɔsɔ on est là parce que ne y'a fɔ aw ye ne y'a fɔ aw ye don jumɛn est ce que kunu kunu na sin de tɛ n ko tagalen ɲɛfɛ ni ala sɔnna ne ka nin kuma ninnu can nɔ a bɛ jɔjɔ ka taa o a bɛ jɔjɔ ka taa infraction hakɛ min bɛ kan ka kɛ ni nin diinɛ in ye n'ala b'a fɔ a finna n'o b'a jɛ ala ɲɛna ou bien ala b'a fɔ a jɛla n'o b'a a fin ala ɲɛna donc on est là sen bɛ duguma sa bɛ duguma o tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc min ta ye tiɲɛ ye tagalen ɲɛfɛ c'est à dire avec le temps on saura bien qui a raison a y'a faamu donc kira ka o kumakan ye jumɛn ye kisi ni nɛɛma b'a n'a ka so kira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko salasun la yukharun as-salat iza atat wal janaza iza hadarat wal mura'a iza wajadat laha kufan fɛn saba bɛ yen ko o fɛn saba in kana lasumaya a kana lasumaya a kana retarder quoi a y'a faamu a fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye as-salat iza atat ni seli wagati sela kana seli bila ko kɔfɛ a kɛ a bɛ kan ka faamu ni seli min wagati sela o seli in kɛ kana bila ko kɔfɛ n'i y'a bila kɔfɛ n'i sala ka sɔrɔ a ma kɛ ni seli juru bɛ taa lahara a bɛ faamu deuxième wal janaza iza hadarat wa fana su bɛ o cogo la fatuli fana b'o cogo la ni fatuli kɛla a kana bila ka mɛn ne hakili la hakilima bɛɛ b'o kɔrɔ faamu n'a fɔla ni fatuli kɛla ou bien ni janaza bɛ a kana mɛn a kana sumaya o kɔrɔ jumɛn ye ne b'aw ɲininka janaza kana sumaya o kɔrɔ jumɛn ye o kɔrɔ jumɛn ye o kɔrɔ de ye n'a kɛla dɔrɔn ka solution ɲini joona joona su in ka se k'a se yɔrɔ sɔrɔ ne hakili la o kɔrɔ de y'o ye o ye ne y'a faamu min na a fɔla fɔ cogo min na ko ni janaza bɛ yen k'a kana sumaya janaza dun o dɔlen don ka ban o ye su de n'est-ce pas sukoya quoi a kana sumaya a y'a faamu donc o ye teliman de ye n'a kɛla sɔgɔmada in na bɛɛ a y'aw jija soit a ka kɛ wulada in na ou bien n'aw dɛsɛla pepewu sini sɔgɔma peut-être d'ailleurs n m'a fɔ sini sɔgɔma sûr n ko peut-être mais nin yɔrɔ in na n'a taara sɔrɔ ko su de don su min bɛ par exemple jamana dɔ la a fatula k'a to jamana dɔ la mais a kan ka bɔ o jamana na ka na jamana wɛrɛ ka na su don o kɔni na n tɛ se ka kuma caman fɔ o la parce que o ko ɲɛ ka ca parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛ jamana min na o jamana na i bɛ taa sɔrɔ a dɔ la ala ko tɛ yen sinon n'ala ko bɛ yen n'o dɔnna ko su de don dɔrɔn rapidement a ka kow kan ka woloma joona joona à l'urgence k'a déplacer pour que a bɛ se ka sutura joona joona mais n'a taara bɛn ni jamana ye minnu mako tɛ ala la minnu mako tɛ ala kumakan na donc o dilan a bɛ se ka mɛn munumunu na avion bɛ dɛ papier dɛ a donna tan a bɔra tan donc an bɛ pan o yɔrɔ kan n tɛ se ka caman fɔ o yɔrɔ la parce que o preuve jɔnjɔn tɛ ne bolo mais n kan bɛ su min bɛ yen a fatula yɔrɔ min na a kan ka su don o yɔrɔ la yen par exemple an bɛ ka min na sisan a bamuso Sherif Usman Madani Hayidara a bamuso n'o ye Basitan Traoré ne hakili la a ka fatu n'a fatula sɔgɔmada in na ils ont tous les moyens k'a sutura wulada in na o moyen b'u bolo sa jɔn bɛ se k'o sɔsɔ n'a fatula bi wulada in na ils ont tous les moyens k'a su don sini sɔgɔma vrai ou pas vrai mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ a moyen b'u bolo o tɛna se k'a fɔ k'a moyen tɛ yen ka bɔ Bamakɔ ka taa Tamani a bɛ bɛn kilo joli ma n t'a da dɔn ma renseigner a kan parce que ça ne m'intéresse pas est-ce que y'a faamu donc ka bɔ o Tamani na ka taa Donimana Bamakɔ Donimana kɔni o man jan yɛrɛ parce que ne ye moto boli ka bɔ yen ne ni n ka mɔgɔw n'an ye moto boli ka bɔ yen ka bɔ Bamakɔ ka taa Donimana c'est environ est-ce que 15 kilos de tɛ ou bien combien kilos n t'a dɔn ou bien 7 kilos an hakili t'a la bilen a y'a faamu donc ce qui est sûr moyen b'u bolo n yɛrɛ t'a dɔn a fatura yɔrɔ kelen min na a bɛ se ka kɛ a fatula yɛrɛ Bamakɔ yɛrɛ je sais pas je me suis pas renseigné de ça a y'a faamu mais kuma bɛ min nɔfɛ dɔrɔn tout ça ce sont des détails tous ceci sont des détails donc maintenant kuma bɛ min nɔfɛ a ka teliya a ka sumaya a kuma bɛ nin donc ko olu tora sɔsɔli de la min ye wele k'a ye ne ɲininka munna ne kɔnna ka nin yɔrɔ in di aw ma pour que aw k'a dɔn ja kira kuma b'a kan koyi kisi ni nɛɛma b'a ye a n'a ka so kira ye min fɔ o dɔlen don ni sukoya bɛ a ka kɛ joona joona a kana bila donc i bɛ sogo bila frigo la o bɛ bɛn i bɛ sɛ bila frigo la o bɛ bɛn mais ka t'i ka su ta k'a bila frigo la ka bila a bɛna dun de wa ou bien a bɛna feere de à quoi ça sert ɲininkali de don quoi ɲininkali don a bɛ se ka su don mais a y'a bila frigo la ka bila yen morgue kɔnɔ mun de bɛna k'a la sisan a bɛna mun k'a la a k'o fɔ a bɛna kunu de o bɛna kunu de ya ou bien o bɛna sogo dun de ou bien a bɛna feere de c'est la question su mana munumunu kɛ a laban ye kaburu ye o n'est-ce pas
n'est-ce pas? Donc n'a tɛ ɲɛ min kɔ a b'a ko ye siɲɛ kelen n'a y'a bila a bɛna mun k'a la depuis hali n'i y'o jaabi ɲini i yɛrɛ b'a dɔn bila kun t'a la quoi n'a bilala ko dɔ de bɛ n'a ye o tuma yan'a ka sa o tigi kun t'a dɔn de a tigi bɛ n'a ye a bɛna mun k'a la n'a y'a ye dun a bɛ mun kɛ ou bien k'a den dɔ bɛ français o kan ka n'a lajɛ ni den bɔla français ka na ne m'a fɔ a Hayidara ta don ko de la n bɛ ka exemple de di a y'a faamu a ka bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a bɛ ka bɛɛ de concerner sisan n'a fɔla o ka bila morgue la ka bila ko parce que a den dɔ bɛ fɔ diɲɛ dan na ko kan ka na ni den in bɔla diɲɛ dan na den bɛ n'a kunu de wa ayi k'a bɛ n'a lajɛ a bɛ n'a lajɛ o tuma a kun t'a dɔn kɔrɔlen a bamuso a t'a bamuso dɔn f'a salen a ka sɔrɔ ka n'o lajɛ a bɛ n'a lajɛ a bɛna mun k'a la donc an kana kun dɔw ta k'olu kɛ k'an ka diinɛ saboter k'olu kɛ k'an ka diinɛ c'est à dire laada a tɔgɔ diinɛ kɛcogoya ɲuman bɔ a la n'an ka ko wɛrɛw ye a y'a faamu donc ala ye min fɔ kira ye min fɔ nin y'o ye ko mais olu nana ye Hayidara ta in an ka kɛ kunun ye tile kelen tile fila bi tile saba sini fo tile naani ka sɔrɔ k'a sutura k'olu ye sɔsɔli wuli dɔw ko diinɛ ko don dɔw ko diinɛ ko tɛ donc min ko ko diinɛ ko tɛ ko parce que ale ko diinɛ ko tɛ mun na parce que comme Hayidara bamuso don n'i y'a ye a kɛla donc i b'a sɔrɔ silamɛya bolo a kan ka kɛ tan de wa o yɔrɔ in yɛrɛ de dɛ o de ye ne ka c'est ça le point essentiel ne mako b'o yɔrɔnin yɛrɛ yɛrɛ de la ko comme Hayidara bamuso don ni i y'a ye Hayidara sɔnna a ka kɛ ten k'i b'a sɔrɔ diinɛ de bɛ sɔn a bɛ kɛ ten o de ye kalo ye walahi o de ye kalo ye ne bɛ n sinsin o yɔrɔnin yɛrɛ de kan sinon a bamuso sala o a bamuso ma sa o ne ka kuma t'o kan a sala kunun a ma sɔn kunun na sini o n ka kuma t'o kan n ka kuma bɛ min kan n'i y'a ye Hayidara y'a kɛ k'o b'a jira ko diinɛ de y'a fɔ o de ye kalo ye Hayidara ye fɛn caman de kɛ a diinɛ ma fɛn minnu fɔ an balimakɛ m'a ka vocal bila aw m'a lamɛn a m'a lamɛn den dɔ ekɔli la den dɔ madarasa la o kuma a m'a lamɛn wa ale ye mun fɔ k'ale tola lamɛn de la ale nana ye kumaw bɛ ka ɲɔgɔn jɛ donc ale y'a ka enregistrement ninnu caman supprimer ka bɔ yen ale dɔrɔn tɛ o ale de y'a ta fɔ sinon a ka ca o donc c'est une preuve pour dire que a bɛ fɛn caman de kɛ min ni diinɛ tɛ fankelen ça n'a rien à voir a y'a faamu donc n'a fana ye nin kɛ a kana bila aw kunna ko komi a bamuso don k'o de b'a daga cɛ tuma dɔw la i b'i yɛrɛ ɲininka c'est à dire que mɔgɔw ka faamu tɛ kelen sa karisa bamuso don o de bɛ se ka kɛ diinɛ ye karisa bamuso don o de la a bɛ daga mais ni tɔw bamuso don a tɛ daga o tuma na tɔw bamuso ka ala ye jɔn ye karisa ka ala ye karisa bamuso in ka ala ye jɔn ye an k'a kɛ i n'a fɔ ni Sherifu Usumani Madani Hayidara bamuso ta la o bɛ daga su ka mɛn o bɛ daga mais ni mɔgɔ wɛrɛ bamuso sala su ka mɛn o tɛ daga o mɔgɔ wɛrɛ in o ka kuranɛ ye jumɛn ye Sherifu Usumani Madani Hayidara o a n'a bamuso olu ka kuranɛ ye jumɛn ye o de ye diinɛ ye n'a kɛla karisa ye a bɛ ɲɛ mais n'a kɛla karisa dɔ ye haramu don a tɛ sɔn min ni mɔgɔ wɛrɛ bamuso don o la a tɛ daga parce que diinɛ tɛ jɛn n'a ye mais comme Sherifu Usumani Madani Hayidara bamuso don hali ni diinɛ tɛ jɛn n'a ye comme ale de don a bɛ daga diinɛ ma kɛ tɛrɛmɛlikɛ yɔrɔ ye sisan ni min ɲɛla a la tɛrɛmɛli donc bref ne b'a can de fɔ aw ye puis je les prends témoin n'o ko kalo don ne dafalen bɛ yan a y'a faamu wa voilà diinɛ tɛ jɛn ni a ye a y'a f'u ye ko ne ko tɛ diinɛ tɛ jɛn n'a ye a dalilu de filɛ ni Hayidara y'a kɛ ko parce que ale ye Hayidara ye a k'a dɔn a y'a kɛ mais diinɛ tɛ jɛn n'a ye et puis aw kana lajɛ k'a b'a ladege n'a y'a ladege a b'a lasɔrɔ yen kuma bɛɛ y'o de ye sinon a se b'a ye k'a bamuso sutura tile kelen tile fila k'a sɔrɔ a ma se tile naani duuru ma mais mun n'a ta kɛ pourquoi ils se foutent même de cette culture religieuse quoi je me pose la question pourquoi se foutent-ils vraiment de la charia de Dieu ala bɛ se ka fɛn dɔ fɔ cogo de ninnu ka ye ka fɛn wɛrɛ kɛ min ni ala ta tɛ kelen ye et puis aller nuire à la vie de tout le monde quoi et au su de tout le monde public de façon flagrante de façon apparente évidente ala bɛ fɛn kɛ fɛn fɔ o bɛ dɔ kɛ min ni ala ta tɛ kelen et puis de façon flagrante kɛnɛ kan quoi foyi tɛ bɔ a la ko diinɛ ɲɛmaa an kun b'a kuma dɔ la tile fila in na hali a ma mɛn an ma tila o sujet yɛrɛ datugu na dɔwɛrɛ dayɛlɛ la on n'en finit même pas mais i bɛ se k'i si kɛ mɔgɔ minnu k'a bɛ fɔ o ma ko diinɛ dɔnnaw ko diinɛ ɲɛmaaw à tout moment olu de bɛ ko bɛnbali kɛ kɛnɛjalan kan f'i k'i si kɛ kuma na u nɔfɛ ka mɔgɔw tigɛ minɛ a y'a yɔrɔ kɔlɔsi u bɛ na aw mako sa parce que n'a y'a ye n'aw delila na n'aw k'a ba kɛ ala b'aw sɔrɔ lahara ala sɔsɔ don il faut voir u bɛ si ka mɔgɔw fili tan de regardez donc can ɲini na ne y'i ka can d'i ma ka ban i y'a faamu ala ye min fɔ nin y'o ye n'olu y'a kɛ kɛcogoya wɛrɛ la o ye olu ta ye o t'a yira ko diinɛ don dɛ donc nin bɛɛ ye dalilu ye k'a yira aw la diinɛ ko tɛ bilen quoi nin ko in tɔ kɛ n bɛ setigiya min ka di n ye n b'a kɛ
min ka di n b'a kɛ min ka d'u ye o b'o kɛ a tɔ kɛ bɛ o de ye diinɛ ko tɛ o ni diinɛ ko de i b'a ta ala n'a ka kira dabada de ma mɛ ala n'a kira tɛ se ka fɛn dɔ f'i ye e ka ye ka fɛn wɛrɛ kɛ min na ala ta tɛ kelen k'o ye diinɛ ɲɛma ye o diinɛ ɲɛma qualité jumɛn de ye mais un guide religieux doit être exemplaire là et non donner de mauvais exemples diinɛ ɲɛma kan ka kɛ masali ɲuman de ye mais diinɛ ɲɛma man ka fɛn dɔ kɛ min bɛ bonya c'est à dire diinɛ ma quoi a y'a faamu an t'a jɔ yan an ka jɔ yan Ostaz Berse ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 70 03 48 53 a bɛ faamu n'a ka di aw ye aw bɛ se k'a fɔ k'ale a b'a partager a bɛ maa caman bɔ fili la wasalamu alaikum warahmatullah wa n'o ko kalon don haya ko n ye o fana débat dayɛlɛ a bɛ faamu d'accord an ka wa ma